রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার আজি পড়িযা কালি जिले में पड़ता 317 पंचायत हजार हजार चाषी कृषि बीमा एग्रीकल्चर इन्शुरांस कंपानी पड़ते कि आज पर्यंत गोटे नुआखाई आगे नुआखाई गोटे चाष गोटे खरीफ चाष 2022 सरीगला हेले आज पर्यंत आम इन्शुरांस पैसा पाखापाखि 90टा पंचायत नहीं पार्बार से लगे आम आज आम रेल रोक करूँ तार संगे संगे राज्य सरकार और उभय केन्द्र सरकार चाषी मारणा नीति जेनटा कि मरुड़ी पड़क मरुड़ी घोषणा नहीं होबार और सार कलाबजारी আর ইলাকাতে আপনাদের এটা একটা তাকত যে মানে এরিয়াম দুইটা জায়গা থেকে যে লাভ হইছে তেমন লাভরে আন্দোলন জোর জায়গা আর আপনারা একত্রে কি করবেন ল্যান্ড কিনে করে ফেলে ল্যান্ড কাটি করি আমরা চাকরি ল্যান্ড এই খাইছি আসলে ল্যান্ড কাটি করে ফেলে গেলাম দেখুন দেখুন গোটা কথা আছে যে আমার অধিকার দিলাবারে যে লোক মানে আছেন সেই লোক মানে আমাকে টার্গেট করবা পড়বা कलेक्टर आमार कहीं अच्छन कलेक्टर आमार समस्या सुनवाई अच्छन आमार समस्या यदि 10 थर सुनला से कलेक्टर यदि आमार समस्यार समाधान नहीं कर पार्बा ताके आम हलिया बोलू अनुसंगी नहीं और आपण मैंने चाषी भाई मान अनुरोध किंतु बंधुगण जे जेल परिमाण में आम चाषी भाई एकत्रित होता जमा होता किसान बोध भोका सोसाइटी हेले पानी तो से यार सियार होसन सेटा नहीं स्थिर रहून और समस्त खाद व्यवस्था करा होचे समस्ते जेकर सुखर एट ए टाइम समस्त जे खाई एडिया नहीं थे आमको किसी प्रतिश्रुति देवार लगी बर्तमान से पड़े क्या चलाले हाँ एडिएम चोर कहीं गला दादा ताके আমরা সন্তোষজনক কথা বলতে পারবার লাগে চাষি একথা চিন্তা থাকে আমরা জোশ লাগে টপে বসি বেড়াই না টপে ফাটি বেড়াই না হিসাব করুন তো এটা অধর্জন হন আমার হক মামা আর গীত পে যাবে চাষির লাগে সফল করিবা কি চাষী ভাই আমি একতা রহিলে চাষী ভাই আমি একতা রহিলে এ আমার সবু হেবাকে পূরণ রে আমার সবু হেবাকে পূরণ আমি চাষী ভাই একতা রে আমি চাষী ভাই একতা